हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं एक बैंक में जॉब करता था और अक्सर रात को देर से घर पहुंचता। मैं लेट नाइट तक ड्यूटी करता, घर वापस आता तो बहुत देर हो जाती। वापस आते हुए मुझे अक्सर एक लड़की नज़र आती थी जो रोड पर फिर रही होती थी। मैं अक्सर इसको हैरत की निगाह से देखता था कि इस लड़की का रात के इस पहर रोड पर चलने का क्या मकसद हो सकता है। क्या इसके घर में ऐसा कोई भी नहीं जो इसको रोकने टोकने या इस पर कोई पाबंदी लगाने के लिए हो। वो रात को यूं इस तरह सड़कों पर फिरने से इसको इस काम से बाज रखे। मगर मैं तो अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। मुझे दूसरों की टो में रहने की आदत नहीं थी और मैंने हस्बे आदत इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने इस लड़की पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। एक बार इस लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने ना चाहते हुए भी गाड़ी रोक दी। वो मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, मोहतरमा आपने कहाँ जाना है? इसने कहा, जहाँ आप लेकर जाएं। इसका अंदाज़ नज़र पुरसरार था तो अल्फाज अजीब तरीन थे। मुझे उसकी बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी और वो अजीब सी जोमायनी बातें करती थी जो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मुझे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी थी। अब मेरा घर आ गया, करीब ही था। मैंने इस लड़की से पूछा, आपने कहाँ जाना है? मगर इस बार उसने फिर वही जवाब दिया, जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेरा घर आने वाला है और मैं आपको अपने घर में नहीं लेकर जा सकता। ये कहकर मैंने एक साइड पर गाड़ी खड़ी कर दी। अब की बार मुझे उसकी निगाहों में हैरत नजर आई, जैसे मेरे इस रवैये की उम्मीद न हो। इसने मुझे चैलेंज करने वाले अंदाज में देखा और कहा कि एक दिन खुद मुझे अपने घर लेकर जाओगे। मैंने इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे ये लड़की पागल है। इस वक्त मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है, मेरी ज़िंदगी से सुकून छीनने वाली है, मुझे मेरे अपनों से दूर करने वाली है। इसके बाद मैं अपने घर पर आ गया। आज मैं मामूल से लेट हो गया था। घर आने के बाद जब मैंने खाना मांगा और खाना मेरे सामने पेश किया तो मुझे शर्मिंदगी होने लगी। मुझे अपनी वजह से अपनी अम्मी को तकलीफ में डालना अच्छा नहीं लगता था। और जब मैं सो गया तो कितनी ही देर तक मुझे उसकी अजीब सी बातें मेरे जहन में बाज़गश्त करती रहीं और मैं इनको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। बिलाखिर मुझ पर नींद की देवी मेहरबान हो गई और मैं नींद की वादियों में खो गया। इसके कुछ अरसे के बाद अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो जल्द अज जल्द मेरे लिए बीवी और अपने लिए बहू लेकर आना चाहती थी। फिर उन्हें एक लड़की पसंद आ गई और उन्होंने हथेली पर सरसों जमाने वाला काम किया और जल्द इसको इस घर में लेकर आ गई। मुझ पे अब सुकून आ गया था, एक ठहराव आ गया था। मैं आपको अपने बारे में बताता चलूं। हम एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर कोई इंसान किसी के लिए भी अजनबी नहीं है कि अभी भी लोगों में मोहब्बत और मुरव्वत कायम है। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं और मुश्किल और मुसीबत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। एक दिन मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था जहाँ पर इस लड़की को देखा। इसको देखकर मेरी आंखों में शनासाई की लहर दौड़ाई थी। एक पल को मुझे ऐसे लगा जैसे कि चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना है। पहले मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इस लड़की को कहाँ पर देखा है। अचानक एक तेज लहर मेरे जहन में दौड़ गई और मुझे पूरी बात याद आ गई थी। इसकी आंखों में भी मेरे लिए शनासाई की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मुझे पहचान गई है, मगर न जाने क्या वजह थी कि वो मुझे नज़रअंदाज कर गई थी। मैंने अपने दोस्त से इसके बारे में पूछा तो इसने मुझे जो बताया वो मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी था। उसने बताया कि ये बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, ये जिसका हाथ पकड़ ले उसकी शादी हो जाती है। मैंने इस बात पर हैरत से उसके मुंह की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा भला कैसे मुमकिन है? वो मेरी बात पर हंसा। तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं आया ना? मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं आया था। मैं भी इस बात को महज अफवाह समझा था। फिर इसके बाद इसने मुझे 2-3 मिसालें बताईं और मुझे कायल करने की कोशिश करने लगा। इसने मुझे कहा कि तुम्हें हमारे बचपन का दोस्त खुरम याद है? मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला। फिर खुरम के बारे में ये दावा किया था कि वो कौन है और हमारी क्लास का एक लड़का था जो बहुत ही ढीला ढाला सा था। इसमें एतमाद की बहुत कमी थी। इसके मुंह पर चीचक के दाग थे और बहुत सूखा सा था और बहुत ही ज़्यादा काला था। कोई भी लड़की इससे बात करना तो दूर की बात है, इसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती थी। इतने सालों से उसके घर वाले इसके रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर मजाल है कि उसका कहीं भी रिश्ता नहीं होता था। मगर फिर उन्हें रूही बीबी के बारे में पता चला तो रूही बीबी के पास लेकर गए। रूही बीबी ने इसकी कमर पर थपकी दी, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि जल्द ही इसकी शादी हो जाएगी। और उसके कुछ अरसे बाद ही एक लड़की के साथ उसकी शादी हो गई थी और ये रिश्ता भी रूही बीबी ने ही बताया था। इसके अलावा इसने इस लड़की रूही की हमायत में बहुत सी मिसालें पेश की और इन तमाम रिश्तों के बारे में बताया जो बज़ाहिर नामुमकिन लगते थे, मगर रूही के हाथ पकड़ने के बाद उनकी शादी तक हो गई थी। मुझे तो अब इसकी बातें मन घड़क लग रही थी, मगर मैंने अपने दोस्त के साथ किसी किस्म की कोई बहस नहीं की
और खामोशी से उसकी तमाम बातों पर सर हिलाता चला गया। अब कुछ दिनों से रूही की आमदोरफ्त हमारे मोहल्ले में बढ़ गई थी। हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी जो लंगड़ी थी, जिसका कहीं पर रिश्ता नहीं होता था। उससे भी रूही बीबी ने थप दी थी और उस लड़की की शादी हो गई थी। अब तो ये बात जैसे गांव में रवाज बन चुकी थी। जिस किसी की भी बेटी या बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा होता था, जिस किसी के बेटे या बेटी में कोई नुक्स होता, जिस्मानी तौर पर माजूर होता या शक्ल सूरत में कम होता, तो वो उसे रूही के पास लेकर आते थे। रूही इसे थपकी देती और उसका हाथ पकड़ती और इसका रिश्ता हो जाता था। इसके लोग इसको पैसे भी देते थे। मेरी शादी के बाद रूही का हमारे घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। इसकी मेरी बीवी के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी। मेरी बीवी उसे बहुत पसंद करती थी और हर वक्त उसकी जुबान पर रूही का नाम ही जारी रहता था। मैं उसे रूही से सख्त तंग आ चुका था। मुझे न जाने क्यों उसे चिढ़ होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे ये लड़की मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करके रख देगी। रूबी खाना बदोशों की लड़की थी और चंद साल पहले अपने खानदान के साथ हमारे गांव में आई थी। इसके खानदान के बाकी अफराद तो कुछ साल पहले ही यहाँ से चले गए थे, मगर रूही ने अभी तक हमारे गांव में ही रिहाइश रखी हुई थी और वो यहीं पर रहेगी। और अब वो इस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जब भी हमारे गांव में रूही आई थी, मैं अपने गांव का पहला लड़का था जो यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था और मुझे अपनी शक्ल सूरत और अपनी तालीम पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। मैं यूनिवर्सिटी से आते जाते रूबी को देखता था और वो बकरियां चरा रही होती थी। अक्सर मेरी उसके साथ नज़रें चार होती रहती थी। मुझे उसकी आंखों में अजीब सी चमक नज़र आती थी जिसे मैं नज़रअंदाज कर दिया करता था। मैं वैसे भी तबीयतन शर्मीला लड़का था। मैं लड़कियों से फासले पर ही रहता था। रूही वैसे भी एक खाना बदोश लड़की थी, एक बकरियां चराने वाली। मुझे भला इस लड़की में कहाँ दिलचस्पी हो सकती थी। मेरा मुस्तकबिल रोशन था और मैं अपने मुस्तकबिल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। मुझे वैसे भी एक तालीम याफ्ता लड़की, पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करनी थी। मुझे टाइम पास करने की आदत नहीं थी और मैं टाइम पास करने के लिए भी ऐसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता था। इस बात को अब सालों गुजर चुके थे। अब मेरी शादी भी हो चुकी थी। शादी को 2 साल गुजर चुके थे और रूही की हमारे घर में आमदोरफ्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अक्सर लोग उससे कहते थे कि ये पागल है, मगर वो मुझे कहीं से भी पागल नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई ड्रामा कर रही हो और अपनी असलियत सबसे छुपा रही हो। मैं जब भी उसे देखता था, मुझे उसकी निगाहें बहुत गहरी मालूम होती थी, खोजती हुई अंदर तक उतर जाने वाली निगाहें जो इंसान का सब कुछ जान लें। मैं अपनी बीवी को बहुत मना करता था कि इसको यहाँ पर मत आने दिया करो, मगर वो तो मुझसे लड़ना शुरू कर देती थी। वो एक बेज़रर सी लड़की आपको क्या कहती है। हमारी शादी को 2 साल गुजर चुके थे। ये इतना लंबा अरसा नहीं था, मगर मुझे औलाद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। मैं चाहता था कि अब हमारा बच्चा हो जाना चाहिए। ये ख्वाहिश मेरी बीवी को भी थी, मगर न जाने इसमें मेरे खुदा की क्या मसलहत थी। ऐसे मैंने अपनी बीवी से जिक्र किया कि हमें औलाद के लिए किसी डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए और वो इस बात को मान गई। 2 दिन बाद मुझे छुट्टी थी और अपनी छुट्टी वाले दिन मैंने उससे डॉक्टर के पास लेकर जाना था। मगर जब मैं सोकर उठा तो मैंने अम्मी से अपनी बीवी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो रूही के साथ ही ज़रूरी काम से गई हुई है। मैं ये सुनकर खामोश हो गया और सोचा कि वो थोड़ी देर तक आ जाएगी तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मगर कितने ही घंटे गुजर गए मगर वो घर नहीं आई। मेरे गुस्से से दिमाग घूम रहा था। एक तो मुझे बगैर बताए मेरी बगैर इजाज़त के चली गई थी, दूसरा आज हमारा अपना डॉक्टर के पास जाने का इरादा था। शाम के करीब जब वो वापस आई तो मैं बहुत गुस्से में था। आते ही वो मुझसे माजरत करने लगी कि उसे वापस आते हुए देर हो गई है। मैंने पूछा ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जिसके लिए तुम गई हुई थी। उसने मुझे राजदारी से खामोश रहने का कहा और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। मैं उसके इस अंदाज पर हैरान परेशान हो रहा था कि ये क्या कर रही है। इसने मुझे बताया कि वो रूही के साथ एक आमिल के पास गई थी। आमिल साहब ने उसे बताया है कि मुझ पर बंदिश की गई है और उन्होंने तावीज़ दिए हैं जिनको जलाने से और पीने से मैं माँ बन जाऊंगी और मेरी बंदिश ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर मैंने कहा कि इस्तग़फ़ार, तुम एक पढ़ी लिखी होकर जाहलों वाली बातें कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। औलाद देना ना देना मेरे रब के हाथ में है। ये किसी इंसान के इख्तियार में कब से होने लगा? कौन है वो जो इस चीज़ को रोक सके जिसका हुक्म मेरे रब ने दे दिया? जब मेरा रब किसी चीज़ को कहता है हो जा तो वो हो जाती है। जब उसने मुझे बोला देनी होगी तो हो जाएगी, मगर वसीला ढूंढने का भी मेरा रब ही कहता है। इसलिए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता हूँ ताकि ये चेकअप करवा सकूँ कि हम दोनों में से मसला किस में है। इसने मेरी बात दरमियान से पकड़ ली। आपने खुद ही तो कहा था कि इंसान को वसीला ढूंढना चाहिए। आमिल साहब भी तो एक वसीला ही है। इनके ज़रिए अगर मुझे औलाद की खुशी मिल गई तो इसमें क्या बुरा है? मैंने अपनी बीवी को लाख समझाने की कोशिश की, मगर उसके जहन में मेरी बात ही नहीं बैठ रही थी। ऊपर से अम्मी भी उसकी हमनुमा बन चुकी थी। मैं उसे जब भी किसी डॉक्टर के पास चलने को कहता तो वो कहती कि मैं अभी तवीज़ात का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके बाद डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे।
میں تھک ہار کر خاموش ہو چکا تھا۔ میرا کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ کرتے کرتے کتنے ہی مہینے گزر گئے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری بیوی کو اولاد کی خواہش ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے کبھی بھی کسی بچے کو اٹھاتے ہوئے یا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جبکہ مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ میں جس کسی کا بھی بچہ دیکھتا تھا اسے دیکھ کر بے اختیار پیار کرنے لگتا تھا۔ پھر ایک دن میں اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور تمام ٹیسٹ کروائے، اور ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ان رپورٹس کے مطابق میری بیوی ایسی دوائیں استعمال کر رہی تھی جس سے وہ ماں نہ بن سکے۔ گھر آنے پر میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ قسمیں اٹھانے لگی کہ وہ ایسی کوئی دوا استعمال نہیں کر رہی، مگر اب مجھے اپنی بیوی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ میں اس سے دور دور رہنے لگا۔ میرا اس سے بات کرنے کا بھی، اس کے پاس جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ لاکھ جتن کرتی مجھے منانے کی، مجھ سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتی، مگر میرا دل اس سے بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے اولاد کی خواہش تھی اور میری یہ خواہش اس کی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ان دنوں ایک ہی بات ہونے لگی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو میری امی پڑوس میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی اور میری بیوی کچن میں مصروف تھی۔ جب میرے پاس روحی آئی تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے کہ میں جس کا ہاتھ پکڑتی ہوں اس کی شادی ہو جاتی ہے؟ میں اس کی بات پر ہنسا اور کہا کہ میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اب کی بار وہ ذو معنی انداز میں بولے، ہو سکتا ہے آپ کی دوسری شادی بھی ہو جائے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کے انداز پر چونکا تھا، مگر میں نے اس کے ساتھ مزید کوئی بات نہیں کی۔ روحی اب پہلے سے بھی بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ وہ شاید اب اپنے لباس کا اور اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اب بالکل بھی خانہ بدوش نہیں لگتی تھی۔ چند سال پہلے کی روحی اور آج کی روحی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین ہو گئی تھی اور اسے گفتگو میں بھی ملکہ حاصل ہو چکا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنی باتوں کے سحر میں جکڑ لیا کرتی تھی۔ میرے ساتھ اکثر وہ باتیں کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اب میں بھی اس کے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ مزید 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں پھر سے اپنی بیوی کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کی دعائیں ابھی تک استعمال کر رہی ہیں، جبکہ میری بیوی کا ماننا تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی دوا استعمال نہیں کر رہی۔ مگر اب میرے دل میں شک جڑ پکڑ چکا تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں خود اس پر نظر رکھوں گا۔ گھر میں واپس آنے کے بعد میں نے تمام ہی دواؤں کو چیک کیا کہ یہ کون سی دوائیں ہیں۔ اپنے کمرے سے لے کر میں نے ایک ایک کر کے پورے گھر کی تلاشی لے لی، مگر مجھے اس قسم کی کوئی دوا کہیں سے بھی نہیں ملی تھی۔ ایک دن میں گھر جلدی واپس آ گیا۔ میری بیوی اور روحی دونوں کمرے میں تھیں۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے ان کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ روحی میری بیوی سے کسی دوا کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ اس کا باقاعدگی سے استعمال کر رہی ہے۔ جواب میں اس نے بولا ہاں۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ میری بیوی یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی تھی۔ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ اس دن رات کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ زمین پر بیٹھی نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، اسے میں نے مخاطب کیا، لیکن اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اب میرا غصے سے دماغ گھوم چکا تھا۔ میں اسے غصے سے بولا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کافی دیر کے بعد بولی میں پیر صاحب کا دیا ہوا عمل کر رہی تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیسا عمل؟ اب وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اولاد کا عمل۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا مگر میں خاموش ہو گیا۔ کافی دنوں سے وہ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی، کبھی وظائف کر رہی ہوتی تو کبھی عمل کر رہی ہوتی۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ روحی کے ساتھ شادی کر لیں۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی آپ کو اولاد کی بہت خواہش ہے، میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں۔ آپ کو اولاد مل جائے گی اور مجھے اپنے سہارا مل جائے گا۔ اگر آپ کسی عورت کے ساتھ شادی کریں گے تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، مگر یہ میری سہیلی ہے، یہ میری خیر خواہ ہے، یہ میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرے گی۔ مجھے اپنی بیوی کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے آفس میں چلا گیا، مگر ہر روز اس کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا۔ اوپر سے اس کی حرکتیں اتنی عجیب و غریب ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیوی کے دماغ پر اثر ہو گیا ہو۔ پھر میں اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور اس کے تمام ٹیسٹ کروائے اور میرا شک درست نکلا۔ میری بیوی کچھ ایسی دوائیں استعمال کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا کہ انہیں کچھ روز تک تمام ذمہ داریوں سے دور لے چلیں، صرف پیار و محبت سے پیش آئیں اور انہیں یہ دوائیں استعمال کروائیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے ڈاکٹر کی تمام ہدایات کو غور سے سنا تھا اور میں نے آفس سے چھٹی کے لیے درخواست دے دی۔ سچ شکر تھا کہ میری درخواست منظور ہو گئی تھی اور میں اپنی بیوی کو لے کر کچھ دنوں کے لیے مری جیسے پرفضا مقام پر آیا تھا۔ یہاں کی آب و ہوا نے ہم دونوں کے مزاج پر بہت خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ دونوں کو دوبارہ سے ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا تھا اور مجھے پھر سے اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہونے لگی تھی۔ وہ مزاجاً سادہ لڑکی تھی اور قدرے معصوم تھی۔ اسے زمانے کی چلاکیوں کا، اونچ نیچ کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پہلے تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ شاید میرے ساتھ خوش نہیں ہے،
اس لیے وہ اولاد جیسے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی اور مجھ سے آزادی چاہتی ہے، مگر اب اس کی محبت اور میرے ساتھ رویہ دیکھ کر مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کی سازش کا شکار ہو گئی ہو، کوئی اسے اس طرح کی دوائیں استعمال کروا رہا ہو۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون ہو سکتا تھا؟ میری یا میری بیوی کے ساتھ ایسی کس انسان کی دشمنی ہو سکتی تھی جو اس حد تک چلا جائے؟ اس شخص کو میں نے خود ہی ڈھونڈنا تھا اور اس تک پہنچنا تھا۔ پھر جب ہم 1 مہینہ یہاں پر گزار کر واپس آئے تو میں اسے دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ذہنی حالت بھی پہلے سے بہتر ہے اور ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر سن کر میں خوشی سے پاگل ہو چکا تھا۔ میری بیوی بھی بہت زیادہ خوش تھی اور اس نے کہا یہ سب کچھ پیر صاحب کی کرامت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس وقت کسی بھی قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کا بولا تھا اور اسے سفر کرنے سے منع کیا تھا اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ مگر میرے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ میرا ایسا کون سا دشمن تھا؟ مجھے اپنے دشمن کو ڈھونڈنا بھی تھا اور اپنی بیوی کو اس سے بچانا بھی تھا۔ پھر ایک دم سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ روحی کے منہ سے کسی دوائی کے بارے میں سنا تھا جو میری بیوی سے پوچھ رہی تھی۔ ایسی کون سی دوا تھی جو میری بیوی استعمال کر رہی تھی؟ مجھے خبر نہیں تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ اسی دوا کی وجہ سے ہو رہا ہو اور میرا کوئی ایسا دشمن ہو اور وہ بھی اس کے ساتھ مل چکی ہو اور میری اس دشمن کے کہنے پر ہی یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس دنیا میں کیا ممکن نہیں۔ اس کے بعد روحی نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا جسے پورے محلے میں اس کی اشش ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اس کو سراہ رہا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی جو پولیو کی مریض تھی، کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی شادی روحی نے ایک شخص سے کروا دی تھی۔ وہ شخص ایک ہاتھ سے معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ مصنوعی تھا، مگر وہ درزیوں کا کام کرتا تھا اور اس کی آمدنی اچھی خاصی تھی۔ اس کے ساتھ روحی نے اس لڑکی کی شادی کروا دی۔ پورے محلے میں روحی کی واہ واہ ہو گئی تھی۔ اب جس لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا وہ روحی سے ہی سلسلے میں بات کرتا تھا۔ میں گھر جلدی آ گیا تھا اور میں نے روحی کی اپنی بیوی کے ساتھ باتیں سنی تھیں جنہوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بار بار میری بیوی سے دوائیں استعمال کرنے کے بارے میں پوچھتی تھی اور مجھے یہ بات چونکا دیتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کون سی دوا استعمال کر رہی ہے۔ میری بیوی کہنے لگی کہ وہ ایک روحانی پھکی ہے جو اسے پیر صاحب نے دی ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھکی کو ہر روز استعمال کرنا ہے، اس سے تمہاری طبیعت بالکل حشاش پشاش رہے گی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے دکھاؤ، میں بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ پھر سب نے کہا تھا اس پھکی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا اور اپنے شوہر کو بالکل بھی استعمال نہیں کروانا، ورنہ تم لوگوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس پھکی میں ہی میری بندش کا بھی علاج ہے اور اگر وہ آپ استعمال کریں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنی بیوی کی سادہ لوہی پر غصہ آ رہا تھا، مگر یہ وقت جذبات سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ مجھے بات کی تہہ تک پہنچتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ پھکی تمہیں پیر صاحب نے خود دی تھی؟ تو کہنے لگی نہیں، انہوں نے روحی کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ اب کی بار میں چونک گیا تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ یقیناً روحی میرے کسی دشمن کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہی میرا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مگر اب میں نے بات کی کھوج لگا کے رہنا تھا اور اس کے لیے مجھے اپنی بیوی کو اعتماد میں لینا تھا۔ اس کے سونے کے بعد میں نے اس کے دراز میں دیکھا سامنے ہی ایک شاپر میں پھکی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ تھوڑی سی ایک شاپر میں ڈال لی اور اگلے دن لیب سے ٹیسٹ کروایا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس پھکی میں کچھ ایسی چیزیں ملائی گئی ہیں جو انسان کے نروس سسٹم پر بہت برا اثر ڈالتی تھی۔ اگر اسے انسان مسلسل کچھ دن تک استعمال کرتا رہے تو وہ پاگل ہو سکتا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام اس پھکی کو چھپانے کا کیا تھا اور امی کو اعتماد میں لے کر میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی اور انہیں کہا تھا کہ آج کے بعد وہ جب بھی یہاں پہ آئے آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے اور میری بیوی کو اس کے ساتھ کہیں پر بھی جانے کی اجازت نہیں دینی۔ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے کہ روحی کو بھی ہم پر شک نہ ہو۔ میری امی نے اسی طرح سے کیا تھا۔ جب وہ پھکی چھپا دی تو میری بیوی نے بہت زیادہ واویلا کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جنات اس کی پھکی کو لے گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس کی اولاد ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت مشکل سے ٹھنڈا کیا تھا اور پھر میں نے اسے کچھ دن اپنے میکے میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ چیز اس کے حق میں بہتر تھی۔ اب میں نے روحی پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے اور وہ عامل کون ہے جس کے پاس وہ میری بیوی کو لے کر جاتی ہے۔ اس دن جب وہ میرے گھر میں آئی تو مجھے لبھانے کی کوشش کرنے لگی تھی اور میں اس کی اصلیت جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرے گی اور وہ جب میرے گھر سے نکل گئی تو میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں اس کا اس طرح سے پیچھا کر رہا تھا کہ اسے میری موجودگی کا احساس نہ ہو۔ پھر وہ گاؤں سے باہر ایک سنسان جگہ پر جانے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ سامنے ایک جھونپڑی تھی، وہ اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی اور میں باہر کھڑا ہو کر اس کی باتیں سننے لگا۔ جو میں اس کی باتیں سن رہا تھا میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ نے سچ کہا تھا پیر صاحب،
वो मेरे पास ज़रूर आएगा। आखिर वो पलट कर मेरे पास आ ही क्या, आज उसने मुझसे पसंदीदगी का इजहार किया है और जल्द ही मुझसे शादी भी कर लेगा। और उसकी बीवी का क्या बना, वो अभी तक पागल हो चुकी होगी। अरे कहाँ पीर साहब, अब इतने दिन बाद यहाँ पर वापस आए हैं, इसलिए मैं आपको इस बारे में कोई इत्तला नहीं दे सकी। वो तो बिल्कुल ठीक है, आपने कहा था कि वो कुछ दिनों तक बिल्कुल पागल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और आपने ये भी कहा था कि वो माँ नहीं बन सकेगी, मगर न जाने इस पर अल्लाह ने कैसे करम कर दिया है। मगर एक बात मेरे हक में हुई है, उसने मुझसे पसंदीदगी का इजहार कर दिया है और वो मुझसे शादी कर लेगा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तुम्हारा काम हो गया है, अब मुझे मेरी फीस दो। तुम्हारे लिए मैंने बहुत चिल्ले काटे हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत रियासतें की हैं, तब जाकर तुम्हें ये खुशखबरी मिली है। इससे ज़्यादा सुनना मेरे बस में नहीं था। मैं उसे झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर रूही का चेहरा फक हो गया और वो आमिल भी बुरी तरह से घबरा गया था। इस आमिल को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया था और रूबी से जब मैंने बास पुरस की, पहले तो इसने मुझसे टाल मटोल से काम लिया, फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें जब पहली नज़र देखा था मैं तुम पर आशिक हो गई थी, मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, मगर तुम्हारे हसूल मेरे लिए नामुमकिन था। कहा तुम इतने पढ़े लिखे शानदार इंसान और इतनी अच्छी फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक, और कहा मैं एक खाना बदोश लड़की। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मैं तो खूबसूरत भी नहीं थी और ना ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फिर मैं तुमसे अपनी पसंदीदगी का इजहार कैसे कर सकती थी? अगर मैं ऐसा करती तो तुम मुझे धुतकार देते और मैं तुम्हारे धुतकार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर जब मेरे कबीले वाले चले गए तो उन्होंने मुझे बहुत कहा, मगर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रुक गई। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं तुम्हारी नज़रों में कैसे आऊँ। जब तुम्हारा वापस आने का वक्त होता था तो मैं जानबूझकर सड़क पर फिरा करती थी ताकि तुम किसी बहाने से ही मुझे देखो, मुझे मुखातिब करो, मुझसे बात करो, मगर तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। इसलिए मैंने सामिल का सहारा लिया और इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं लोगों के रिश्ते करवाती थी, उनसे पैसे लेकर इस सामिल को देती थी। जब तुमने शादी कर ली तो मैंने तब भी हार नहीं मानी थी। मैंने तुम्हारी बीवी से इसीलिए दोस्ती की थी। वो दवा मैं ही देती थी ताकि कभी भी वो तुम्हारे बच्चे की माँ ना बन सके और वो पागल हो जाए तो तुम इसे छोड़ दो। मैंने उसके जहन में ये बात डाल दी थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और तुमने अगर किसी और लड़की के साथ शादी कर ली तो वो लड़की तो इसको इसकी ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लेगी। वो तुम्हारे साथ बहुत मोहब्बत करती थी और तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मेरी बातों में आ गई और वो मुझसे तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं जब तक तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाऊंगी तो तुम लोगों की ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। जो वो मेरी बातों में आ गई, मगर तुमने मेरा सारा खेल नाकाम बना दिया। मुझे उसकी प्लानिंग सुनकर हैरत हो रही थी। एक आम सी, एक नाख्वानदा लड़की जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वो किस तरह से इतना बड़ा मंसूबा तैयार कर सकती थी। फिर मैंने उसे समझाया, उसे कहा कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम कभी एक नहीं हो सकते। उसे अपने कबीले में वापस जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर मुझ पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। फिर कुछ वक्त के बाद वो अपने कबीले में वापस चली गई। अब उसको यहाँ से गए हुए बहुत साल गुजर चुके थे। मैं अब अपनी फैमिली को लेकर शहर में शिफ्ट हो चुका हूँ और जब भी अक्सर मेरी नज़र के सामने से कोई खाना बदोश लड़की गुजरती है तो मुझे रूही याद आ जाती है। मैं अक्सर ये सोचता था कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे इतना पसंद करती है और वो अभी मेरा जोग लेके बैठी होगी या उसने अपना घर बसा लिया होगा। अक्सर ये सवाल मेरे जहन में गूंजता था। हर वक्त यही सोच मेरे जहन में गर्दिश करती। फिर एक दिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। उस दिन ऑफिस के लंच टाइम में करीबी रेस्टोरेंट में बैठा लंच कर रहा था। मैं और मेरा दोस्त अमूमन इसी रेस्टोरेंट में लंच करते थे। आज मेरा दोस्त गैर हाजिर था, इसलिए मैं अकेला ही था। इतनी देर में एक लड़की मेरे सामने आकर बैठ गई। पहले तो मैंने उसे हैरत से देखा, फिर मेरी आंखों में हल्की हल्की सी सनाशाई दौड़ गई। वो रूही थी और मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी, मगर उसका हुलिया बहुत हैरान कुन था, बहुत मॉडर्न लग रही थी। उसने मुझे अपने बारे में बताया कि उसकी एक बहुत अमीर शख्स के साथ शादी हो गई है और वो बहुत ज़्यादा खुशबाश ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने उससे पूछा, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे भुला दिया और अपनी नई ज़िंदगी भी शुरू कर दी। तो वो मेरी बात पर कहने लगी कि मुझे शायद तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मुझे इस रहन सहन से मोहब्बत थी जो तुम लोगों का था। अब जब मुझे उससे ज़्यादा शहाना रहन सहन मिल गया तो मैं तुम्हें जैसे भूल ही चुकी हूँ। ये सुनकर मुझे अनजाने से खुशी हुई थी। एक कांटा सा दिल में कहीं था जो चुप कर निकल गया था। मुझे एक एहसास अक्सर सताता था कि मैंने उसका दिल तोड़ा था, मगर अब मेरा दिल बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। मैंने बहुत वक्त के बाद खुलकर सांस लिया था। दिल पर एक बोझ था जो जैसे हल्का हो गया था। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।